बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 नवंबर पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 14 डेज टू गो। 14 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। ये तो आपको बार बार बता चुका हूं कि बाकी मानदा दिन मुसीबत होगी, मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आपने क्या कुछ नहीं देखा इन पिछले तकरीबन 80-85 दिनों में। आपने देखा कि फील्ड मार्शल ने हर दिन कोई ना कोई नया कार्ड खेला, कोई ना कोई नई सर्कस थी, किसी की पगड़ी उछाली तो किसी की धोती खोल दी। मतलब कभी अदालत पर कब्जा तो कभी आइन की शक्ल ही बदल के रख दी। अब तो बेचारे साहिर शमशाद साहब का जो ओहदा था वो भी ख़त्म कर दिया और अपने पाँव के नीचे एयरफोर्स को भी ले लिया, उसके साथ साथ नेवी भी, मतलब उनकी जो अदारा जाती शनाख्त थी वो भी ख़त्म कर दी। सो मच सो कि एटम बम भी अपने नीचे ले लिया। इन्हीं दिनों में आपने देखा पाकिस्तान के मिनरल्स हों या दूसरे मामलात हों, वो भी उसी तरीके से जैसे कोई सेल्समैन बेचता है। ये हम नहीं कह रहे, एमल वली खान ने कहा था। मतलब क्या क्या तमाशे आपने नहीं देखे। लेकिन आखिरकार सुई रुकी है एक बार फिर कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी क्यों की। अब इस वजह की मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान के निकाह के ऊपर हमारी रियासत जो है वो क्यों टिक गई। रियासत का सारा जो दारोमदार है वो इस एक काम के ऊपर आकर क्यों रुक जाता है। एक तरफ आप देखें पूरी जिंदगी की इस्तिस्ना मिल गई, लेकिन बार बार हमला जो है वो इमरान खान के निकाह पर है। कभी इद्दत की शक्ल में, कभी लतीफ़ को अदालत में ला के, कभी आसमा शराजी से आर्टिकल लिखवा कर, कभी लतीफ़ को या खावर मानिका को आज शाहजेब खानजादा के शो पर बिठाकर, हर तरीके से, और फिर अदालत के अंदर जो गंद मारा गया, हर तरीके से हमला बार बार इमरान खान के घर की औरतों, उनकी शादी, उनके निकाह और उनके निजी मामलात के ऊपर है। इससे आगे रियासत नहीं बढ़ रही। आज बुशरा बीबी पर और इमरान खान पर एक फ्रेश जर्नैली किस्म का हमला करवाया गया है। द इकोनॉमिस्ट, जो वर्ल्ड रेनाउंड, कोई इसमें शक नहीं, एक जरीदा है, उसके अंदर एक आर्टिकल लिखवाया गया है। आर्टिकल लिखवाया गया है ओवन बेनेट जोन्स, उसके राइटर हैं, और उसके साथ एक पाकिस्तान की बड़ी राइटर, बहुत ही बड़ी राइटर, बुशरा तस्कीन। जी हाँ, तस्कीन उन्हें इससे मिली है कि नहीं ये पूरी तरह से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी राइटर हैं। इतनी बड़ी राइटर हैं कि आज से पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये बेचारी सहाफ़ी भी हैं, ये लिखती भी हैं। इनका कहा जाता है कि बनी गाला के करीब रहती हैं। अब इनके सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई हैं। एक तो हम नून लीग को ही समझते थे, अब पता चला हमारे जर्नल्स भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इतना लंबा चौड़ा सोचते भी नहीं हैं। उन्होंने इनकी पोस्ट्स भी जो हैं वो भी डिलीट नहीं करवाई, वो अभी तक पड़ी हैं, जिनमें ये नून लीग को सपोर्ट करती रहीं। तो बुशरा तस्कीन साहबा ने इसमें मुआवनत फरमाई है ओवन बेनेट जोन्स की, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है दी इकोनॉमिस्ट में। और आपको याद होगा कि जब पहले दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया था तो हमारे प्यारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने बयान दागा था कि ये कौन सी बड़ी बात है, $5,000 दो और आर्टिकल लिखवा लो। लगता है कि यही कोई, अब हम तो नहीं कह रहे, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट में $5,000 देकर वो लिखवा सकते हैं। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि लगता है कि ये $5,000 उन्होंने खर्च कर डाले हैं उनके दावे के मुताबिक। आर्टिकल फिर वही है जो पुराना धंधा है। मैंने जैसे आपको कहा कि है तो बहुत जहरीला किस्म का जर्नैली जो एक और हमला है, क्योंकि और कहीं से बात नहीं बन रही। इमरान खान लोगों के दिलों से उतर नहीं रहा। हर तरह की साजिश करके देख ली है, लेकिन इमरान खान है कि लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे जो जर्नल्स हैं वो पिछले 70 साल से 4 या 5 हमले करते हैं। सबसे पहला हमला तो होता है कि आप इनकम्पिटेंट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इनकॉम्पिटेंट है, दफ्तर नहीं चला सकते। दूसरा हमला हमेशा ये होता है कि आप जो हैं वो कावर्ड है, मतलब आप बुज़दिल हैं। और तीसरा हमला होता है कि आप करप्ट हैं, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की माल खाया, हालांकि खुद भले उससे भी ज़्यादा करप्ट हों, लेकिन आप करप्ट हैं। चौथा हमला होता है कि आपका जो करैक्टर है ना औरतों के बारे में, आपका जो करैक्टर है, ज़ाती करैक्टर, आपका किरदार जो है वो अच्छा नहीं है। और पांचवी चीज़ ये होती है कि आप मुहब्बे वतन नहीं। और अगर ये मसाला काम ना आए, ये जितना मैंने बताया, तो फिर जैसे आइटम सॉन्ग डालते हैं,
ایسے یا مسالہ ڈالتے پھر اور مسالے بھی ڈال دیتے ہیں کہ آپ سیکشولیٹی کی دوائیاں بھی لیتے ہیں, آپ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ سکتی ہے, آپ کی گندی ویڈیوز کی بات بتا دی جاتی ہے, اور اس سے بھی معاملہ نہ اگر رکے تو پھر مذہبی معاملہ بھی ڈال دیا جاتا ہے, آپ کے اوپر مذہبی توہین کا یا مذہبی آپ کے خیالات جو ہے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے. تو 70 سال میں ہمارے جرنلز جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس کی ساکھ بچی نہ رہ جائے عوام کی نظر میں, اسے گندا کرنا ہے تاکہ لوگ جب کمپیئر کریں تو ہم اجلے لگیں, یہ گندے لگیں اور لوگ ہماری طرف آئیں. اب ایک بار پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بشرا بی بی کے خلاف یہ آرٹیکل لکھوایا گیا. اس آرٹیکل میں ہے کیا؟ ویسے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, یقین کریں, لیکن میری ٹیم نے کیونکہ اس کا انالیسس کر کے سامنے رکھا تو وہ میں اب رکھ دیتا ہوں. لیکن خدا گواہ کہ اگر ٹیم نہ بھی رکھتی تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس میں کیا لکھوایا ہے. لیکن اب جو ٹیم ہے ہماری, انہوں نے جو سامنے رکھا ہے وہ اہم نکات کیا ہیں جی. عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی جس نے پاکستانی سیاست میں بڑی ہلچل پیدا کر دی یا مچا دی. بشرا بی بی صوفی پس منظر والی خاتون تھیں جنہوں نے خان کو روحانی مشورے دینا شروع کیے. ان کے قریبی حلقے کے مطابق بشرا کا عمران خان پر شدید اثر و رسوخ تھا. وزراء کے تقرر تک میں مداخلت کرتی تھی, وہی پرانی باتیں ساری. خان کے گھر کے سٹاف اور قریبی لوگوں نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی تعویذ, ٹونے, ٹوٹکے جیسے کام کرواتی تھیں اور بکری کے سر, مرچیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ استعمال کرتی تھیں. اس میں پی ٹی آئی نے سب الزامات کو سیاسی پروپیگنڈا کہا, یہ بھی آرٹیکل لکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی ایک کارروائی جو ہے وہ یاد کیجئے اس وقت کروائی گئی تھی یا انہوں نے کی تھی خود سے. غالباً بی بی سی کے اندر آرٹیکل لکھا تھا آسماں شرازی صاحبہ نے, جو عورت کارڈ بہت جلد کھیلتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک عورت پر حملہ کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ بکروں کے سر جو ہیں وہ وارے جاتے ہیں, سوئیاں نکالی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب لوگوں نے بہت بے عزتی کی تھی تو مبینہ طور پر کلیم کیا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل میں سے وہ حصہ بعد میں ایڈٹ کروا دیا گیا تھا. لیکن اس کارنامے کے اوپر بعد میں آسماں شرازی تو بھاگ گئیں اس بات سے, کیونکہ بے عزتی لوگوں نے بہت کی کہ آپ نے کیا گند لکھا ہے. مریم نواز نے ان کے منہ پر ان کی تعریف کی تھی. کیا کہتی تھیں سنیے. تو آسماں شرازی کو بیٹھی نہیں رہی. جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی, قطع نظر سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے, وہ صحافی ہیں, قطع نظر اس بات سے جب انہوں نے نام, میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا, میں کیوں کسی خاتون کا خواہاں نام لوں, میں تو, اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں, وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے. صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے, نام یہ بغیر تنقید کرتی ہے, یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے, تو اس قدر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی. سن لیا آپ نے. اب چلتے ہیں ذرا آگے کے اس آرٹیکل میں جو بشرا بی بی پر نیا جرنیلی حملہ ہے اس میں کیا لکھا گیا. جے کے ٹی اور عام سیاسی شخصیات نے شکایت کی کہ خان ہر اہم فیصلہ بشرا بی بی سے پوچھ کر کرتے ہیں. آرمی کے ساتھ یہ ذرا باریک کاروائی یاد ہے آپ کو, 3-4 ہمارے لوگ گئے تھے جس کے بعد ہماری امریکہ کے اندر جو تحریک تھی اس کو شدید نقصان پہنچا تھا. دوبارہ وہ اس طرح سے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی کیونکہ لوگوں کے اندر ایک بے یقینی پھیل گئی. اس کے بعد 3-4 دوست گئے تھے, ایک خاتون ڈاکٹر تھیں, ایک ڈینٹسٹ تھے دوست ہمارے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے محترم فلوریڈا سے. ان کو بھی جنرل عاصم ملک نے یہی کہا تھا کہ ہمیں عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں, تمام مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ بشرا بی بی ہے, وہی سارے خراب کام کرواتی. ہم تو عمران خان کو حکومت دینا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان اگر بشرا بی بی سے جان چھڑوا لیں تو تب مسئلہ ہوگا. جب واپس آئے تو ڈاکٹر منیر صاحب نے یہی لوگوں کو بتایا کہ عمران خان کو تو وہ موقع دے دیں گے, مسئلہ انہیں بشرا بی بی سے. یہ ہمارے جرنلز کا پرانا کارنامہ ہے, ہر بندے کو نئی پھکی دیتے ہیں جو وہ سن لے. کسی کو بتائیں گے کہ عمران خان کی جو گورننس تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, کسی کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا اس لیے ٹھیک نہیں تھا, کسی کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے سعودی عرب سے لڑائی کر دی تھی اس لیے ٹھیک نہیں تھا, کسی کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے چائنا کا جو پروگرام ہے پاکستان کے اندر وہ بند کر دیا تھا اس لیے ٹھیک نہیں تھا عمران خان. ہر بندے کو ہر پھکی اپنی اپنی دیتے ہیں, جو کوئی مسئلہ اٹھا لے. ان دوستوں کو یہ بتایا گیا تھا. باہر
انہوں نے, میں یہی کہوں گا کہ ان کا قصور نہیں تھا, جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے ہماری تحریک کو بہت شدید نقصان ضرور پہنچایا. وہ آج تک مانتے نہیں ہیں, لیکن اب وہ اگر خود سے اپنی احتساب کریں گے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ چنگل میں آئے مرغی فروش اور دوسرے لوگوں کی, اور کس طریقے سے انہوں نے اس تحریک کو نقصان پہنچایا. آگے چلتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے ساتھ, آرمی جب لکھتے ہیں تو فوجی جرنلز کی بات ہو رہی ہے, جرنلز کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بگڑنے میں یا بگاڑنے میں بشرا بی بی کا کردار تھا. جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فیض حمید کے ساتھ بشرا کے تعلقات پر بھی کئی طرح کی کہانیاں گردش کرتی ہیں. 2002 میں تحریک عدم اعتماد کے بعد خان کی آرمی سے ٹکراؤ نے انہیں اقتدار سے نکال کر جیل پہنچا دیا. بشرا بی بی پر 3 بڑے کیس بنے: عدت کے بغیر نکاح, القادر یونیورسٹی, توشہ خانہ کیس. خان نے اپنی گرفتاری کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کھاتے میں ڈالا, جس سے فوج سے کشیدگی بڑھی. یہ بھی ایسے ہی لکھا ہے آرٹیکل کے اندر کہ جیسے خان نے ایک غلط کام کیا, خواہ مخواہ عاصم منیر کے کھاتے ڈال دیا. عاصم منیر نے تو کچھ بھی نہیں کیا, نہ 26 نومبر کو کچھ کیا, نہ کشمیر میں کچھ کیا, نہ مرید کے میں کچھ کیا, نہ 9 مئی کو کیا, نہ 8 فروری کو کیا. وہ تو دودھ کے دھلے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ خان کا قصور ہے. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بتائیں کہ پہلے تو 2 بریگیڈیئر صاحب ہیں اس میں جو بہت پیش نام بتا دیتے ہیں. ہمارے پاس ویسے اسکرین شاٹ بھی ہیں, لیکن کیونکہ آپ یونیفارم میں ہیں پھر بھی آپ کا احترام رکھتے ہیں آپ کے نمبروں کے ساتھ, ورنہ میں وہ اسکرین شاٹ بھی چلا دیتا. آپ تو احترام ہمارا نہیں رکھتے, نہ رکھیں گے. ہم پھر بھی رکھتے ہیں کیونکہ آپ ملک کے قومی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آلدو کی کام آپ وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے. بریگیڈیئر نادر صاحب ہیں آئی ایس پی آر سے, انہوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا اس آرٹیکل کو پھیلانے میں پاکستان کے میڈیا میں. بریگیڈیئر چودھری صاحب ہیں آئی ایس آئی میں ہیں, انہوں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. پی ڈی ایف فائل بنائی تاکہ لوگوں کو جریدے پر جا کر پیسے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو, وہاں وہ پڑھیں گے کیسے, تو پی ڈی ایف فائل بنائی گئی, پھر اردو ٹرانسلیشن کر کے سب کو دیا گیا. پھر تمام میڈیا کو, میرے پاس وہ اسکرین شاٹ ہیں, میڈیا والے اٹھائے جائیں گے اس لیے دکھا نہیں رہا, اس میں میڈیا کو انسٹرکشن ہے کہ کس کس کا بیپر لو. وہاں پر جی طلعت حسین کا کوئی انسٹرکٹ کر رہا ہے بیپر لو, کوئی کہہ رہا ہے, اب وہ بیپر آگے سے دیتے ہیں کہ نہیں وہ ان کی مرضی ہے, میں تو تجزیہ دے رہا ہوں. وہاں پر جی کوئی کہتا فہد حسین کا لے لو, کوئی کہتا فلاں کا لے لو, کوئی کہتا فلاں کا بیپر لے لو. تو وہاں پر اب بیپر کروانے کی بھی انسٹرکشنز بریگیڈیئر صاحبان اور دوسرے دے رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کو چلاؤ. پاکستان کے پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل یہ اب چل رہا ہے اس ٹائم, ہر چینل جو ہے وہ اس آرٹیکل کو چلا رہا ہے. پھر جو کوئی پرانی خواتین جن کی کوئی آرزویں رہ گئی تھیں وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب, جن کو تھا کہ خان صاحب نے ہم سے شادی نہیں کی, وعدہ کیا تھا, وہ ہاجرہ شاید ایک خاتون تھی کہ کون تھی, وہ بھی اب آ کر اس کے اوپر کمنٹری کر رہی ہیں. ابھی ریحام خان صاحبہ باقی ہیں, وہ نہیں بولی, امید ہے جلدی بولیں گی وہ بھی. لیکن پورے ٹیلی ویژن پر اس ٹائم عمران خان کا نکاح, عدت اور یہ سب کچھ چھایا ہوا ہے. مطلب وہی سارے بھونڈے الزامات جو پہلے لگائے گئے. یہاں نہیں کام رکا. اب اگر آپ آگے دیکھیں, میں نے آخر اس کا سلوشن بھی آج بتانا ہے. ونس فار آل میں اس معاملے کو آج ختم کروں گا. عمران خان صاحب سے بات میں کروں گا, جو بھی مجھے اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے. آپ سب سے میرا وعدہ ہے, یہ جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے عمران خان صاحب کے نکاح کا, آج اس ویلاگ کے آخر پر اس کا میں حل آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا, یہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, لوگ کلیم کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی گالا کے قریب رہتی ہیں, نون لیگ کی ووٹر سپورٹر ہیں. یہ ان کے سوشل میڈیا کے اسکرین شاٹس ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کو اس آرٹیکل کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس آرٹیکل کے اندر فیڈ کیا گیا. اچھا, کیا یہ آرٹیکل پہلی دفعہ لکھا گیا؟ ان کیڈو صاحب نے اس مسئلے کو سالو کر دیا. ایک بڑا مؤثر اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتے ہیں کہ اکانومسٹ میں جو مضمون چھپوایا گیا, یعنی یہی معلومات, تمام کی تمام کہانی جو اکانومسٹ میں ہیں, یہی معلومات وجاہت سعید خان صاحب ہمارے دوست, انہوں نے کوئی 1.5 سال قبل ایک ویلاگ میں یہی سٹوری یہی سارا متن بیان فرمایا تھا. اس وقت بھی اسی خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید وجاہت سعید خان کو یہ معلومات فیڈ کی گئی ہیں. یہ ساری کہانی بس وہیں ٹھس ہو جاتی ہے جہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کو آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی تھی تو آئی ایس آئی یا فوج بشرا بی بی کی مدد سے عثمان بزدار کی جگہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ کیوں نہ لگوا سکی. کیونکہ آپ نے دیکھا اس آرٹیکل میں بھی اوپر لکھا گیا, ایک لائن تھی کہ بشرا بی بی کے فیض حمید اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کی بھی کہانیاں گردش کرتی ہیں.
तो अगर इतने अच्छे तल्लुकात थे तो फिर उनके थ्रू बुशरा बीबी से वो सारे काम करवा लेने थे इमरान खान से। आप तो खुद कहते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी के नरगे में है, वो कुछ और करते ही नहीं अपनी सोच से, तो आपने वो काम करवा लेने थे, क्यों नहीं करवाए? आगे चलिए ज़रा, यहां पर नहीं रुकते, यहां पर वो लिखते हैं, इनकेडू एक बार फिर एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस व्लॉग जो वजाहत सईद खान साहब ने साल डेढ़ साल पहले किया उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्वीट मैंने उस दिन किया था, पुरानी डेट का ट्वीट सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि वजाहत सईद ने अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि आसिम मलिक ने अमेरिकन पाकिस्तानियों से कहा कि हमें इमरान खान से ज़्यादा मसला नहीं है। इमरान खान वही जो हमारे 3-4 लोग गए थे यहाँ से, मुर्गी फरोश ने और कुछ हमारे अंदर के मोल्स थे, मैं उन्हें यही कहूँगा, या बेवकूफ़ दोस्त थे, या शोहरत लेने के लिए पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, या अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए उन्होंने इन लोगों को ट्रैप करके वहाँ भेजा था। तो वजाहत सईद साहब लिख रहे हैं वो कहानी सारी कि अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि आसिम मलिक ने अमरीकी पाकिस्तानियों से कहा कि हमें इमरान खान से ज़्यादा मसला नहीं है। इमरान खान बुशरा बीबी की कठपुतली बना हुआ था। इमरान खान बुशरा बीबी का कहा मानता था। दाखिला पॉलिसी से लेकर खारजा पॉलिसी तक हर जगह कंट्रोल बुशरा बीबी का था। इस वजह से हम इमरान खान के खिलाफ हो गए। लेकिन एक दिलचस्प अमर यह है कि चंद माह पहले वजाहत सईद ने एक और स्टोरी की थी। वो कहते हैं इससे पहले अमरीकी पाकिस्तानियों के जाने से पहले वजाहत सईद खान साहब ने एक और स्टोरी की थी। बादियों नजर में यह स्टोरी भी वजाहत के पास फौजी सोर्स से आई थी, ये इनकेडू कह रहे हैं। इस स्टोरी का लुब्बे लवाब यह था कि बुशरा बीबी को आईएसआई ने प्लांट किया। बुशरा बीबी इमरान खान के सामने पशीन गोइयां करती थीं और आईएसआई इन पशीन गोइयों में हकीकत का रंग भरती थी। इस तरह आईएसआई ने इमरान खान को काबू में किया, क्योंकि आईएसआई बुशरा बीबी को पहले ही बता देती थी ये होने वाला है, फिर वो हो जाता था और इमरान खान समझते थे कि बुशरा बीबी बड़ी करने वाली हैं। ये वजाहत सईद खान साहब ने अपने व्लॉग में कहा था, इनकेडू कह रहे हैं। अब जरा सी देर को फर्ज कर लें कि अब भी आसिम मलिक सच बोल रहा है कि इमरान खान पर बुशरा बीबी का कंट्रोल था। ये उस वक्त लिख रहे हैं जब अमरीकी पाकिस्तानी जाकर वापस आए थे और यहां पर डॉक्टर मुनीर साहब और दूसरे दोस्तों ने यह बात कही थी कि आसिम मलिक साहब कह रहे हैं कि असल मसला तो बुशरा बीबी है। तो उस दिन इनकेडू लिख रहे हैं कि अब जरा सी देर को फर्ज कर लें कि अब भी आसिम मलिक अगर सच बोल रहे हैं, जो आईएसआई चीफ हैं, कि इमरान खान पर बुशरा बीबी का कंट्रोल था। यह भी फर्ज करें कि वजाहत की पिछली स्टोरी भी दुरुस्त थी कि बुशरा बीबी आईएसआई का प्रोजेक्ट थी। यानी इन दोनों स्टोरियों के मुताबिक इमरान खान तो था ही बरास्ता बुशरा बीबी आईएसआई के कंट्रोल में। तो फिर ये मसला कहां था? पास साबित हुआ कि फौजी जनरल्स की तमाम बातें गैर मंतकी, बेसरोपा हैं और फौजी जनरल्स के पास बेचने को कुछ भी नहीं बचा। फौजी जनरल्स ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को डिस्क्रेडिट किया जाए, इसको कमजोर और कठपुतली साबित किया जाए, इसे बेवकूफ सा बंदा साबित किया जाए, लायानी सा, जिसको जो बेगम कहती है वो पीछे लग जाता है, इसको लीडर ना साबित रहने दिया जाए। मैंने बताया था ना शुरू में कि हमने उसे इनकम्पिटेंट भी करना है, हमने ये भी कहना है वो करप्ट भी है, हमने ये भी कहना है कि वो उसका मजहब भी ठीक नहीं है, हमने ये भी कहना है कि वो बुज़दिल भी है। अब नई जहत आ गई कि वो रन मुरीद भी है, ये भी हमने लोगों को रियलाइज करवाना है। अच्छा जी, फौजी जनरल्स ये कहते हैं कि इसके कमजोर और कठपुतली साबित किया जाए और इसे कुव्वत फैसला से आरी शख्स बताया जाए। लेकिन अल्लाह की करनी है कि इस खुली बददियानती का खमियाजा फौजी जनरल्स को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि फौजी जनरल्स अब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, कमजोर और कठपुतली ये साबित हो चुके हैं जो फौजी जनरल्स हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी देखें कि जब इनकेडू ये कह रहा है कि ये वजाहत सईद खान साहब से स्टोरी करवाई गई, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सारे टाइम में वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान में नहीं थे। वजाहत सईद खान साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन पाकिस्तानियों में से हैं जो हमारी हुकूमत में ही 2018, 19, 20 में ही निकल आए थे वहाँ से, शायद 2019 में निकल आए थे। दुनिया टीवी में होते थे, वहाँ पर उन्होंने डाउन साइजिंग की, वजाहत साहब की नौकरी ख़त्म हो गई। उसके बाद वजाहत साहब अमेरिका आ गए, और भी वजूहत होंगी, पढ़ना चाहते होंगे या काम करना चाहते होंगे, लेकिन वो अमेरिका आ गए। वहाँ उनकी दुनिया टीवी में नौकरी उस वक्त ख़त्म हो गई, उनका शो बंद हो गया, तो वो यहाँ आ गए। मतलब ये सारा टाइम जब वहाँ सब कुछ हो रहा था फील्ड में, तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टोरी पहले उनसे करवाई गई इनकेडू के मुताबिक। उसके बाद वही स्टोरी जो है वो आप सबको पता है कि जनरल आसिम मलिक ने जो पाकिस्तानी डॉक्टर जो अमेरिकी डॉक्टर पाकिस्तान गए उनको सुनाई।
اور ताना बाना ये नहीं था कि खुद ही कहते हैं कि आईएसआई के कंट्रोल में थी बुशरा बीबी और उसके थ्रू इमरान खान बुशरा बीबी के कंट्रोल में था, मतलब इमरान खान आईएसआई के कंट्रोल में था। अगर बुशरा बीबी आईएसआई के कंट्रोल में थी, इमरान खान बुशरा बीबी के कंट्रोल में था, तो फिर जाहिर है इमरान खान आईएसआई के कंट्रोल में था। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें तो मसला ही नहीं था इमरान खान से, मसला ही जो है वो बुशरा बीबी का है हमें, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानती। तो दोनों स्टोरी यक वक्त जो है मार्केट में फेंक रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स, ताकि कोई तो पता चले, किसी तरह तो इमरान खान जो है वो पागल सा बंदा दिखाएं, जो लायानी सा है, जो फैसला साजी से बिल्कुल कमज़ोर है, जिसको कुछ पता नहीं, वो लीडर नहीं है, वो तो ऐसे ही है, चल्ला सा बंदा है, आप लोग क्यों उसके पीछे लग गए। ये जनरल साहबान का आपको मैसेज है। अब ज़रा आगे चलें। अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये 2019-20 में वजाहत साहब पाकिस्तान छोड़ के अपनी मर्जी से बगैर किसी मजबूरी के वो आ चुके थे अमेरिका में, और ये इनकेडू के मुताबिक सबसे पहले स्टोरी जो है वो उन्होंने की। मतलब इनकेडू का ख्याल यह है कि उनको ये खबर फीड की गई, जाहिर है वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी कर दी, उन पर क्या गिला, उन्होंने वो स्टोरी कर दी, गिला बनता भी है, खैर उन्हें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए था, लेकिन चलें, उन्होंने वो स्टोरी कर दी, उनका हक है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कर ली। अब आगे चलते हैं ज़रा। अब यहां पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो हमारे जो जनरल साहबान हैं, जो हमारे ब्रिगेडियर साहबान, एक नादिर साहब, एक चौधरी साहब, उन दोनों ने पीडीएफ फाइलें गुमाई। अब मैं आखिर पर इसका एक हल पेश कर देता हूं ताकि आइंदा के लिए ये हमेशा मामला जो है ये ख़त्म हो जाए। वो हल क्या है? वो हल ये है कि आज तलत हुसैन साहब या फ़ाद हुसैन साहब या दूसरे दोस्त सारे बीपर्स देंगे, कुछ इनमें से नाम जो मैंने लिए देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये सारे दोस्त जो बार बार इस सारे मौजू पर बोलते हैं, शाहजेब खानज़ादा साहब और दूसरे लोग, वो बीपर्स देंगे, कुछ इनमें से देंगे, कुछ नहीं देंगे। अब जब वो बीपर्स देंगे तो आप जैसे टेलीविज़न पर ट्रांसमिशन चल रही है इन सारे दोस्तों की तरफ से, जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त हैं, आपको एक उसके अंदर तिश्नगी नज़र आएगी, एक तकलीफ़ नज़र आएगी। जब शाहजेब खानज़ादा साहब इंटरव्यू कर रहे थे खाबर मानिका का, वहाँ भी आपको तिश्नगी नज़र आएगी। अब मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इमरान खान ने जो बुशरा बीबी से शादी कर ली, वैसे तो ये निजी मामला होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया को तो मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया ने जितना इसे बढ़ा चढ़ा के, मतलब जैसे हमारे दोस्त हैं, मैंने बताया कि तलत हुसैन साहब या फ़ाद हुसैन साहब माजी में इस पर बातें शातें करते रहे, लग ये रहा है कि कोई इनका ज़ाती मसला है इसमें। हो सकता है कोई अजीज़ा हो जो इमरान खान साहब से शादी करना चाहती हूँ, जैसे ही हमारी तस्कीन बहन है, हमें नहीं पता इनकी ज़िंदगी में तस्कीन है या नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं कि नहीं, हमें ये नहीं पता। अब अगर इमरान खान साहब ने शादी करके इतना बड़ा जुर्म कर दिया, तो मैं वैसे तो उनसे बहुत छोटा हूँ, उनका चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ, कोई मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है उनसे, लेकिन जितनी आपकी मजबूरी है, आप तो कहीं, मेरा मतलब है कि कोई मैं तो परेशान हो गया हूँ कि आप अपने आप को कुछ करना लें कहीं। जितनी आप परेशान हैं इमरान खान की शादी को लेके, कभी इद्दत और निकाह के केस पे ट्रांसमिशंस करते हैं, कभी बीपर देते हैं, तो ज़रूर कोई ज़ाती मसला है, कोई घर में बैठा हुआ है जिसकी शादी का मसला है और उसने ज़िद लगाई हुई है कि मैंने इमरान खान से ही शादी करनी है। तो भाई अल्लाह की ज़ात ने 4 शादियों का रास्ता निकाला हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब ने मानना नहीं है, वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मुझे पहले ही पता वो मानेंगे नहीं, लेकिन जितना आप मरे जा रहे हैं कि किसी तरह बुशरा बीबी से जो शादी है वो नल एंड वाइड हो जाए और आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए, तो भाई मैं इमरान खान साहब को पैगाम भेज देता हूँ। आप, क्योंकि आपकी जनरल साहबान के साथ बड़ी दोस्ती है, ये जितने भी टाउट साफ़ी हैं आप उनसे बात कर लें, मेरी इमरान खान साहब से बात करवा दें फ़ोन पे, मैं उनके पाँव को हाथ लगा के उनसे मिन्नत कर लेता हूँ कि खान साहब दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए, तीसरी के लिए भी हो जाए। ये तो मरे जा रहे हैं, ये तो मेरा मतलब है कि पता नहीं क्या ऐसा मामला है कि इनका मसला चलता ही नहीं है जब तक आप शादी ना करें किसी से। तो कोई खुदा का खौफ करें, सब कुछ इस मुल्क में तबाह कर दिया गया, आज भी मसला इमरान खान की। आपको क्या लगता है कि इधर और पीछे लोगों के चे लिखा हुआ है? अब मैं पूरा लफ्ज़ नहीं कहता, वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब कहते होते हैं, उनके पास इसके कॉपीराइट्स हैं। तो मुझे बताइए, आवाम के माथे पर या हर जगह पर चे लिखा हुआ है, आप ये ट्रांसमिशंस करवाएंगे, एक ही बात बार बार, पहले वीलॉग्स करवाते हैं, फिर ये करवाते हैं। आप लोगों को क्या समझते हैं? आपको नहीं समझ आती कि लोगों को सब समझ आती है जब आप ये सारी हेरा फेरियां करते हैं। कि आज तो ये आर्टिकल आया जिसके ऊपर पूरा मीडिया बात कर रहा है, कल या परसों फाइनेंशियल टाइम्स ने, वो भी एक बड़ा जरीदा है, उन्होंने एक बहुत ही होलिस्टिक किस्म का आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगला मिस्र बनने जा रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या MBS बनना चाहते हैं या जनरल CC बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा
کہ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को मिस्र पाकिस्तान बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और वो जनरल सीसी बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के इंसानी हकूक सब कुछ खत्म होगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस पे बात नहीं करने दे रहे पाकिस्तान के चैनल्स को। इमरान खान के जो नए रिश्तेदार बनना चाहते हैं ये चैनल्स पर बैठे लोग जो बीपर दे रहे हैं, ये भी नहीं उस पर बात कर सकते फाइनेंशियल टाइम्स के उस आर्टिकल के ऊपर। और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया जिसने ये बताया कि कैसे पाकिस्तानी रियासत ने अंधाधुंध पैसा इस्तेमाल करके अमेरिका में लॉबी की और सदर ट्रंप और दूसरे लोगों को अपने हाथ में किया। लेकिन उनको भी उस आर्टिकल के ऊपर भी जो तज्जिया और तबसरा है वो कोई करने को नहीं। मुझे फिर अल्ताफ भाई का ये याद आ गया इस आर्टिकल को देख के, और ये जो सब कुछ हो रहा है वो देखकर मुझे अल्ताफ भाई का वो कहना याद आ गया कि ये क्या हरामीपन चल रहा है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।